کورونا کو ناک آؤٹ کرنے والے بڑھنے لگے، مزید 29 مریض مختلف ہاسپٹل سے ڈسچارج، صحتیاب ہونے والے لاہوریوں کی تعداد 206 ہو چکی ہے۔ پی آئی سی کے ہیڈ آف کارڈیک بھی صحتیاب ہونے والوں میں شامل۔ کورونا وار کے 36 دنوں میں لاہور سے متاثرہ 584، اب تک 18 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں مزید 182 نئے کیسز، ٹوٹل 3686، 41 اموات ریکارڈ، 702 صحتیاب، 18 کی حالت تشویشناک قرار۔ تبلیغی جماعت کے 11,274 میں سے 8,678 شرکاء ٹیسٹ میں کلیئر قرار۔ وزیر قانون اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ، تبلیغی جماعت کے دیگر ارکان کے ٹیسٹ کل تک کے لیے ملتوی کرنے کی یقین دہانی۔ کفالت مراکز سے مستحقین کو امداد کی فراہمی، اب تک 77,464 افراد کو 94 کروڑ 57 لاکھ سے زائد رقم ادا کی گئی۔ شہر میں 31 کفالت سینٹرز کے 145 کاؤنٹر سے رقم ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ جزوی لاک ڈاؤن کا 27واں روز، پولیس اہلکاروں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارروائی سے روک دیا۔ غیر ضروری سفر کرنے والوں کو صرف وارننگ دینے کی ہدایت۔ تازہ احکامات 14 اپریل کے بعد سے دفعہ 144 میں توسیع نہ ہونے پر سامنے آئے۔ لاک ڈاؤن کے دوران درج ایف آئی آرز کی تعداد 2053، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 6,384 گاڑیاں بند کی گئیں۔ رمضان میں بچت بازار نہیں لگیں گے، حکومت مستحقین کی براہ راست مالی مدد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی رمضان ریلیف پیکج پر گفتگو، بولے وزیر صنعت کو ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی ہے، کسی صورت قیمتوں میں غیر قانونی اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کتنی امداد کہاں سے آئی اور کہاں تقسیم کی گئی، سب کچھ ایک کلک پر معلوم ہو سکے گا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے فلنتھروپی سہولت ڈیش بورڈ تیار کر لیا۔ ریلیف کمشنر پنجاب ابر حیات تارڑ کہتے ہیں ڈیش بورڈ فلاحی سرگرمیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، امداد بآسانی مستحقین تک پہنچائی جا سکے گی۔ منتھلی ادا کرنے سے انکار کیا تو کسٹمز افسران نے مقامی سامان کو بھی سمگل شدہ قرار دے کر پکڑ لیا۔ سامان رشوت وصولی کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ اہلکاروں کا ٹی ایم کارگو کے دفتر چھاپے پر ٹی ایم کارگو انتظامیہ کا الزام۔ قانونی کارروائی کے لیے کلیکٹر کسٹمز کو درخواست دے دی، جبکہ کسٹم اہلکار کی خرچہ وصول کرتے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کورونا وائرس سے بیرون ملک پاکستانیوں کی ہلاکتوں پر شہباز شریف کا اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دکھ اور تعزیت کا اظہار۔ اپوزیشن لیڈر نے تارکین وطن کی موت کو ملک و قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دے دیا۔ پاکستان کے لیے امریکہ کی جانب سے 3 موبائل لیبارٹریز کی فراہمی پر امریکی سفیر کا شہباز شریف کو خط، اپوزیشن لیڈر کا جوابی خط میں اظہار تشکر۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن اور ایل آئی ایچ ایس کا مستحقین کے لیے آسان اقدام، شہر کے مختلف علاقوں میں راشن پیک کی تقسیم جاری۔ پہلے ہفتے کے دوران 31,000 کالز موصول، 13,400 مستحقین کے گھروں تک راشن منتقل، مزید 17,600 کو کل سے راشن کی تقسیم شروع کر دی جائے گی۔ ریلوے کلیوں میں راشن بیگ تقسیم کی تقریب، وزیر ریلوے شیخ رشید احمد، چیئرمین حبیب الرحمان گیلانی نے کلیوں میں راشن تقسیم کیا۔ وزیر ریلوے کی ہدایت پر قرنطینہ کے لیے خصوصی ٹرین چمن بھیجنے کی تیاری مکمل، ٹرین کی بوگیاں چمن اور تافتان بارڈر پر قرنطینہ سینٹر کے لیے استعمال ہوگی۔ مسجدوں میں بھی فاصلے کے ساتھ نمازوں کی اجازت مل گئی، عوام دعا کرے اللہ ہی اس وبا کو ختم کرے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی میڈیا ٹاک، بولے منی لانڈرنگ کرنے والے سب ضمانتوں پر ہیں، آج کوئی منی لانڈر جیل میں نہیں ہے۔ عمران خان نے چینی آٹا سکینڈل میں ملوث مافیا کو چھوڑا تو حکومت کا امیج تباہ ہو جائے گا۔ ام حبیبہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم، محتمم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ حافظ فضل الرحیم اشرفی نے راشن تقسیم کیا۔ حافظ فضل الرحیم اشرفی کی مخیر حضرات سے لاک ڈاؤن کے متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی اپیل۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے مستحقین میں راشن کی تقسیم، سیکرٹری جنرل لاہور خواجہ عمران نذیر، سعدیہ تیمور نے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔
PP165 के मुस्तहकीन की भी मदद। सैफुल मलूक खोखर, तलहा बरकी, राव शहाबुद्दीन की जानिब से 5000 आटे के थैले तकसीम किए गए। MPA राना मशहूद ने इंतखाबी हल्के में रिहाइश पसीर मजदूर तबके में सब्जियां तकसीम की। NA 127 में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का इजलास। MNA अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर की शिरकत। रहनुमाओं की कारकुनों को फलाही सरगर्मियां तेज करने, मुतासरीन के घरों तक खामोशी से राशन पहुंचाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन की जानिब से नसीराबाद के 300 घरों में राशन की तकसीम। मौलाना आसिम मखदूम की ज़ेर-ए-सदारत कुल मसालिक उलमाए बोर्ड का इजलास। 1000 मुस्तहिक आइमा, मसाजिद, मदरसा और खद्दाम के लिए राशन देने का ऐलान। कोरोना वायरस के खिलाफ अलखिदमत फाउंडेशन का जरासीम कुश स्प्रे। 30 स्प्रे मशीनें अलखिदमत रजाकारों के हवाले करने की तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मशीनें रजाकारों के हवाले की। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात की शहरियों से लॉकडाउन के मुतासरीन के लिए आगे बढ़ने की अपील। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दाम। दाखिली रास्ते पर जरासीम कुश वॉक थ्रू गेट नस्ब। नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन एहसानुल्लाह वकास ने गेट का इफ्तिताह किया। नैब की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ से सवालात के जवाबात इंतहाई जरूरी हैं। नैब का अपोजिशन लीडर को एक बार फिर बुलावा। 22 अप्रैल दिन 12 बजे नैब टीम के सामने पेश होने के लिए नोटिस अरसाल। पेशी पर कोरोना के खिलाफ हिफाजती इंतजामात की यकीन दहानी। स्पीकर पंजाब असेंबली की हिदायत पर फाइनेंस कमेटी का इजलास तलब। पंजाब असेंबली के आइंदा माली साल के बजट और असेंबली दीगर माली मामलात का जायजा लिया जाएगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट के ज़ेर तामीर इमारत और दीगर अमूर भी एजेंडे में शामिल। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर-ए-सदारत ताजिरों का इजलास। कोरोना से मुतल्लिक ताजिरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। इजलास में ताजिर रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिद मकसूद बट बोले, जिस तरह उलमा किराम के साथ SOPs बनाए उसी तरह ताजिरों को इजाजत दी जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से होलसेल मार्केट्स और रिटेल मार्केट्स खोलने का मुतालबा। महंगाई का राज, सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस। 24 घंटों में 88 मजिस्ट्रेट्स के सिर्फ 56 गिरा फरोशों के खिलाफ जुर्माने। 28 के खिलाफ मुकदमा, 6 को जेल भेज दिया गया। मॉडल बाजारों में सब्जी के स्टॉल्स पर कीमतों में इजाफा। आलू 2 रुपए इजाफे के बाद 40 रुपए फी किलो फरोख्त। प्याज की कीमत 3 रुपए बढ़ गई। टमाटर 5 रुपए इजाफे से 45 रुपए फी किलो फरोख्त। लीमू चाइना की कीमत 37 रुपए, मटर 48 रुपए फी किलो महंगे। मॉडल बाजार हरबंसपुरा में निर्खनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी। दर्जा अव्वल के निर्खों पर दर्जा दोम की सब्जियां और फ्रूट की धड़ल्ले से फरोख्त। नाकिस क्वालिटी की सब्जियों की फरोख्त पर बाजार मैनेजर का मौकिफ देने से इनकार। शहरियों का एहतजाज। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। रिटेल मार्केट में जिंदा मुर्गी का गोश्त मजीद 10 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 197 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 107 रुपए फी दर्जन की सतह पर मुस्तहकम रहे। लाहौरियों को जाली दूध से बचाना अव्वलीन तरजीह। फूड अथॉरिटी का गुलबर्ग के इलाके में 14 दूध की गाड़ियों और 13 मिल्क शॉप्स की चेकिंग। 20,600 लीटर नाकिस और जाली दूध तल्फ कर दिया गया। दूध LR इंतहाई कम होने और केमिकल्स की मिलावट पर तल्फ किया गया। साबिक सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर-ए-सदारत लीगी कारकुनान का इजलास। रमजान मुबारक में मुस्तहकीन के घरों में राशन पहुंचाने पर बातचीत। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जरासीम कुश स्प्रे भी करवाएंगे।
जमात इस्लामी की PP 160 में इमदादी सरगर्मियाँ। सदर अल-खिदमत पंजाब इकराम उल हक का फूड बैंक का दौरा। अहमद सलमान बलोच की ब्रीफिंग। सदर अल-खिदमत की जानिब से बेहतरीन खिदमात पर जमात इस्लामी कारकुनों की तारीफ। मुखय्यर हजरात से कार खैर में शिरकत की अपील। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू का गन्नों खरीदारी मरकज का अच्छा मंडी का दौरा। असगर जोया ने मरकज पर इंतजामात का जायजा लिया। तयनात मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। DC रेवेन्यू ने बारदाना दरखास्तों की वसूली के अमल का भी जायजा लिया। चेयरमैन PITB असफर मंजूर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास का इनेकाद। बारदाना मोबाइल ऐप पर ब्रीफिंग दी गई। जफर मंजूर बोले, ऐप से काश्तकारों को बारदाना के हसूल के लिए बहुत सी सहूलत मिली। बारदाना मोबाइल ऐप पर 78,000 काश्तकारों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। नए निज़ाम के तहत पंजाब में 389 गंदम खरीदारी मराकज़ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का इजलास। असातिज़ा ने हायर एजुकेशन कमीशन के रिसर्च जर्नल्स की नई पॉलिसी को कबूल करने से इनकार कर दिया। सदर फिफासा पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अनवर चौधरी बोले, हायर एजुकेशन कमीशन तालीम दुश्मन पॉलिसीज पर गामजन है। तहकीकी मौज़ूलात की नई पॉलिसी पाकिस्तान में तहकीक का गला घोंटने के मुतरादिफ है। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने UC 109 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। मजदूरों को एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए काम करने की हिदायत। कहते हैं हल्के के रुके हुए कामों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लोग पूरी तरह से एहतियात नहीं कर रहे। कोरोना वायरस से एहतियात करना बहुत जरूरी है। हालात किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर सरदारुल फरीद जफर की प्रोग्राम सिचुएशन रूम में बातचीत। बोले, कोरोना से मरने वाले की लाश को एहतियाती तदाबीर से दफनाया जाता है। 4 से 5 माह में वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल में मुखय्यर हजरात की मदद से 2 डिसइंफेक्शन टनल्स नस्ब। मरीज डिसइंफेक्ट टनल से गुजरकर हॉस्पिटल में दाखिल होंगे। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज कहते हैं, हॉस्पिटल आने वाले अफराद पर क्लोरीन स्प्रे करने का मकसद उन्हें वायरस से पाक करना है। रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक की समाजी रहनुमा इलियास कादरी की रिहाइशगाह आमद। इलियास कादरी से उनके वालिद की वफात पर इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए फातिहा खान ने भी की। दरबार आलिया पीर सैयद शाह सवार का उर्स इंतहाई सादगी से मनाया गया। मुल्क कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने दरबार पर चादर चढ़ाई।